تٔمِس بیٚہمَس میٛٲنِس آو نار تٔمِس موسوٗم کورِ ہُنٛد سۄ چھِ ٲسمٕژ چھۄر چھۄر کَران میٛانہِ بیٚنہِ ییٚلہِ تٔمۍ پٲٹھۍ دِژمٕژ بَس 5 مِنَٹ گٔے 5 مِنَٹ گٔے منٛزٕ 8 بَجہِ کوٚرُن مےٚ فون تِمَے 5 مِنَٹ گٔے تٔمۍ نیوٗ تٔمِس زوٗ کٔڑِتھ 5 مِنٹَن Something is behind the curtain. तो कुछ न कुछ है पर्दे के पीछे, कुछ न कुछ है. अब ये नहीं कह सकते हम किसने किया है. भी कसूरवार होगा और हम चाहते हैं कोई बेकसूर कोई बेगुनाह न पकड़ा जाए, लेकिन जिसने भी कसूर जिसने भी खता किया उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. हमें उम्मीद है पुलिस पर और हम मुतमिन है कि पुलिस अच्छी तरह से अपना काम करे. इस वक्त भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस जो भी सबूत है वो जमा कर रही है. लिहाजा यहाँ पर आपने देख लिया उनके घर वालों के साथ लवाकिन के साथ क्या मसला हुआ है. इसकी माँ भी مطلب سال سٲری امامَس منٛز دِژ أمۍ کھسہٕ پَتہٕ تُج اَسہِ سۭتۍ أمِس سۭتۍ وٲژ یہِ گرٕ پَتہٕ ییٚتہِ سوٗز اَسہِ گرٕ أمی ساتہٕ یہِ یہِ حظ ٲس مےٚ سۭتۍ کَتھ کَران أڑۍ پٲٹھۍ منٛزَس گٔے 5 مِنَٹ تہٕ پَیی نہٕ حظ لٔج نہٕ أمۍ کیٛاہ کوٚر أمِس یہِ اوس أمِس وَنان فونَس پٮ۪ٹھ بہٕ دِمَے پیالہٕ دٲرِتھ میٛانہِ بیٚنہِ ژوٚٹ فونٕے تہٕ پَتہٕ گٔے 5 مِنَٹ تہٕ مےٚ ووٚن خانٛدارَن بیٚنہِ چھُے دَب لوٚگمُت مےٚ چھُنہٕ پَتہٕ پَیی ماجہِ سۭتۍ تہِ چھِ ٲسمٕژ کَتھ کَران بَس ایس ایس پی صٲبَس أسۍ چھِ دَپان اَسہِ سۭتۍ اِنصاف باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ سۭتۍ اِنصاف کیٛازِ کورِ مول چھُ تُہۍ تہِ چھِو بیٚنہِ وٲلۍ تُہۍ تہِ چھِو ماجہِ وٲلۍ مگر تُہۍ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ کٔرِو اِنصاف أمِس ٲسۍ وٕنکٮ۪نَس یِم ٲسۍ 2 جان وٕنکٮ۪نَس قتلَس پٮ۪ٹھ قتل آسُن باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ ٲس یی وَنان اَسہِ اوس مامتٕر بٲیِس خانٛدَر دَپان ٲس أسۍ گژھو توٗرۍ گۄڈٕ ییٖزِ سون پَتہٕ گژھو توٗرۍ مےٚ یی صُبحَس مامتٕر بوے پرٛژھنہِ مےٚ اوٚن جوٗس تہِ کۄکُر تہِ تٔتھۍ سۭتۍ ووٚنُن دوٚپُن صُبحَس ییٖزِ یوٗرۍ پَتہٕ گژھو ییٚتی پٮ۪ٹھ أمِس آو اورٕ خانٛدار اوسُس وَنان بہٕ لگاوَے پیالہٕ کَلَس بہٕ کَڑَے خٲطرٕ غریب گھرانہ ہے بالکل شریف خاندان سے یہ بیٹی تھی معصوم بچی تھی اور عمر بھی زیادہ نہیں تھی تقریباً 22 23 24 سال میرے خیال سے اس کی عمر ہوگی اور ایک بیٹی ہے اس کی آج بھی وہ پریگننٹ تھی اس کے پیٹ میں بھی بچہ تھا یہ 2 قتل ہے لہذا ہم بہٕ آیہِ شہرٕ پٮ۪ٹھ مان ژٕ أسۍ گٔے 5 مِنَٹ حظ گٔے منٛز 5 مِنٹَن منٛز نیوٗمَن 2 جانَن زوٗ کٔڑِتھ تِم ٲسۍ 2 جان دوٚپمَس أمِس چھِنہٕ تَتہِ لایِتھ أمِس أنۍتو نہٕ یوٗرۍ سُہ أنۍتو نہٕ اَسہِ ژٕ ٲسٕکھ کٔڑمٕژ یِمو وٲرۍیو نہٕ چھٔنی أمِس دِژیو اَسہِ اَتٮ۪ن بَنٲیِتھ تٔمۍ کٕنیو پَنُن جاداد تہِ اوس أمِس مار دِوان پَرُس گوٚوُس ماتامال تہٕ تَتہِ دیُتنَس مار اِنصاف اَسہِ دِیِو قتلَس بَدل قتلَس بَدل قتل وٕنیُک تانۍ گٔے یِتھی وٲرۍدات خبر کۭتیٛاہ تِمَن سۭتۍ آو نہٕ اِنصاف کَرنہٕ اَسہِ دِیِو قتلَس بَدل قتل یہِ چھِ یتیٖم کوٗر أسۍ چھِ بٲے بارٕنۍ یتیٖم أسۍ چھِ بٲے بارٕنۍ یتیٖم اَسہِ دیٖتو اِنصاف میٛانہِ بیٚنہِ سُہ چھِ موسوٗم سُہ کۭژاہ خبر کَڑِ سۄ ٲس آسان وٕکیٖن ییٚتٮ۪ن کوٗر ییٚتہِ پیٛاران گاڑِ سۄ کوٗر ما ماجہِ وٕکیٖن ژھانٛڈان آسہِ میٛٲنۍ گُگٲے موج چھِ اَسہِ ہسپتال پٮ۪تھ تٔمِس چھَنہٕ پَیی کوٗر چھےٚ مومٕژ اَسہِ مَرِ موج تھٲے اَسہِ سۭتۍ میٛٲنۍ موجا. یہ کل یہاں پر ایک واقعہ شرمناک واقعہ پیش آیا. ہماری ایک یہاں پر بیٹی ہے وہ ہماری رشتہ دار بھی ہے. یہاں اپنے گھر میں وہی پورہ میں اس کی شادی یونسو میں ہوئی تھی. اب وہ یہیں پر اس نے اپنا مکان بنایا تھا. اس کا نام ہے گوسیا, ڈاٹر آف مرحوم محمد سلطان لون, اور اس کا جو شوہر ہے اس کا نام ہے غلام حسن ندرو سن آف محمد اشرف ندرو. کل وہ اپنے گھر میں تھے, اچھی طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے. وہاں پر کسی قسم کا ان کو کوئی تناؤ نہیں تھا. لیکن کل اچانک وہ اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہی تھی. یہاں پر اس کی بہنیں بھی بول رہی اور اس کے بھائی بھی بول رہے ہیں. اور اچانک میں یہاں ہمسائے جو ہے آنن فانن وہاں پہنچ گئے.
उसका पति बाहर निकला, उसने कहा कि मेरी बीवी की डेथ हुई है, पता नहीं उसको क्या हुआ, और उसने उसको गाड़ी में भर के सोपोर पहुंचाया। तो हम भी पहुंच गए, उसके भाई उसके रिश्तेदार जो थे वो सारे सोपोर हॉस्पिटल में पहुंच गए, और वहां पर हमने देखा वो डेथ हो चुकी थी, वो एक्सपायर हो चुकी थी। लिहाजा इस बस्ती में ये चाहते हैं, पूरी यहाँ पर बरादरी हमारी जो है, हमारे गाँव के लोग, इलाके के लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि इस बच्ची के साथ इंसाफ हो, ऐसे वाक़ा नहीं होने चाहिए। क्यों ये उसकी अचानक डेथ हुई है, क्या मसला है? अपने घर में थी, अपने पति के साथ थी, किसी और के घर में नहीं थी, आपस में बैठ रहे थे, वहाँ पर चाय के कप भी है, केटल भी है, पता नहीं 2 मिनट में ये वाक़ा कैसे हो गया। लिहाजा हम चाहते हैं इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। हमें पुलिस पर भरोसा है, अपने एसपी साहब से हम अपील करते हैं, एसपी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, पूरी बरादरी, पूरा इलाका अपील करते हैं कि मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर पुलिस दुनिया में एक बेहतरीन पुलिस है, जो हर एक मसले का हल कुछ ही दिनों में निकालते हैं, चाहे कोई कितना भी पेचीदा मसला हो। लिहाजा हम पुलिस से अपील करते हैं, डीआईजी साहब से, एसपी साहब से, एसएचओ साहब से, डीओ साहब से, बेहतरीन पुलिस है कि वो इसका अच्छी तरह से तहकीकात कर ले, और जिस जो भी कसूरवार होगा उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो कि दबा अम्स हसा कोर ओसमुत गर्दन अंदर, तो ये we are just waiting for post-mortem report, and I am sure on our police administration, our district administration and judiciary that the culprits will be brought. हमारे वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसके भाई भी कल से ही सदमे में है, वो भी हॉस्पिटल में है। लिहाजा हम चाहते हैं कि आपकी चैनल की वसादत से हम ये आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी अच्छी तरह से तहकीकात हो, और ये सिर्फ मेरा ही मुतालबा नहीं है, पूरे इलाके का, पूरी बस्ती का मुतालबा है। आप करेंगे, हर कोई बाप सोच रहा है कि मैं अपनी बेटी का क्या करूँगा, और मैं अपनी बेटी का किस तरह से ख्याल रखूँ, और आप क्या करेंगे? अपने घर में थे, सिर्फ 2 ही वहाँ पर ये मियाँ बीवी 2 ही थे, और एक छोटी बच्ची थी वहाँ पर, कोई भी उनके पास नहीं था। अब कैसे हुआ, ये क्या हुआ, हम इसी शशपंज में हर कोई है। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी अच्छी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, और तहकीकात, और जिसने भी जो भी कसूरवार होगा उस पत ठीक पे बे पे मज मज न्याय फितन आसान, मगर अमे सात न्याय फितन कहाँ योतान फोन माज गो कर पे बेन कर फोन बह ईजे ईजे गो सोनी पे खसो माम सुन दावतस मे नाव फयाज अहमद लोन, यह बच्ची हज जासा वन हज, यह मे कजिन सिस्टर अमे फादर फादर डेथ गुत, यह सी लजम मगर आज अमिस रेजिडेंस सह बिल्कुल ये हमसायगी मज बाग इस्लाम मज अम खानदार मकान बनोमुत। रात शाम गुमुत दपान वाक़ा अस बूझ तकरीबन रात 9:30 कि बच्ची हसा गई डेड। अम पे वो सोपोर, तो तत वो हस्पताल तमो दिस डेड करार तो यो वाक़ा डॉक्टर वन सही मसल यम वन यह हार्ट अटैक, मगर चूँकि अमिस हार्टस प्रॉब्लम की, ये फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स फिजिकली फिट तो डॉक्टरन सत गई तत कत कह जस्ट आई एम श्योर दैट देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन द स्टेट नाउ, एंड आई थिंक ताकि बाकी लूकन मिली इबरत, अदरवाइज इंसानियत बासान खत्म गमत। अमिस फोन करान तो अथ सती कर मिसाल खानदार दोपस चाय दे बे पत्थर चाय दिम यह कर इस तरह अमिस बच्ची हज वर्दी अथ सती वोनस खानदार बह लगा कप दरित अथ सती गई 2 मिनट अमिस फज दिसम अमें बे फोन अम चोट अमिस बे फोन अथ समें फोन दपान अमिस कर यह बेन लोग दब अथ सा द्राय नबर टिक कर इंसानी कलहिर कह वैल्यू बासान आज whosoever has done the crime he should be brought to justice। मतलब मैं इनके अभी घर कभी नहीं गया हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन शाम तक बच्ची ठीक थी, दूध भी लाया है हमसाया से, माँ से बात भी की है, फिर अचानक 1 घंटे के बाद डेथ हुई है, 1 मिनट के अंदर उसकी डेथ हुई है। तो कुछ